Okay, so kita tengok sikit yang saya dah go through minggu lepas dekat kuliah. Okay, it's about the formation of solid. So basically you're going to learn about what happened in our material ataupun in our solid tu, tak kisahlah material tu solid, biasanya solid lah kan. In our solid sebelum dia patah, sebelum dia fracture, sebelum dia patah dua ke apa ke, okay, pecah ke dan sebagainya. So that is we going to look at what we going to look at chapter 11 lah, basically the behavior of an object before it breaks, macam tu. Okay, so first kita ada istilah stress, kita ada istilah strain hari tu. Okay, so you need to know what is the differences between stress dengan strain. Okay, so saya go through roughly je lah sebab hari tu saya dah go through kan. So antaranya stress, ini adalah simbol dia. Stress adalah simbol sigma. Strain simbol dia macam E ni. Saya tak ingat simbol dia apa, lupa nak cari. Okay. So dia punya definition ni macam bawah ni lah. Okay, definition dia ni adalah hasil daripada dia punya equation sebenarnya. Okay, equation dia untuk stress, saya cakap dia sama macam formula pressure yang awak dah belajar dalam SPM. So maksudnya pressure kita measure unit dia adalah Pascal kan. So maksudnya stress pun unit dia adalah Pascal. Okay, so stress is equal to force over cross sectional area. Okay, and then untuk strain pula, okay, stress, nama pun stress kan, maksudnya you put so much forces on an object. So lama-lama dia stress, lama-lama dia banyak pressure. Okay, itu stress. Tapi kalau strain, dia berkait rapat dengan the change in length. Okay, maksudnya bila you kenakan force dekat satu-satu objek tu, contoh you tarik satu-satu objek tu ataupun you compress satu-satu objek tu, there is a change in term of length of that object. Okay, so itu yang kita panggilkan sebagai strain. So basically, strain ni adalah the product daripada stress. Maksudnya bila kita kenakan stress dekat kita punya objek ataupun kita kena forcekan, kita kenakan satu force dekat objek kita akan berubah kepanjangan, berubah kelebaran. Okay, so itu yang dipanggil sebagai strain. Okay, so basically strain is the effect from the stress. So nampak tak beza dia? Stress yang berkait rapat dengan force, strain adalah result daripada stress tersebut. Perubahan dari segi dia punya bentuk ataupun dia punya size lah. Okay. So dia punya equation untuk strain adalah elongation bahagi dengan original length. So contoh you ada tube, okay, metal tube macam ni, metal cylinder, you tarik metal tu ke sini ikut direction ni, and then at a certain moment, after a certain moment, okay, metal awak tu didapati sedikit memanjang. Okay, so the elongation here, itu adalah yang elongation yang kita nak letak dalam kita punya equation. Okay, itu yang delta L tu. Okay, seberapa banyak dia memanjang. Okay, so L naught will be your original length of that cylinder. Alright. Okay, so untuk stress, kita ada dua jenis stress. Okay, so hari tu saya dah terangkan juga dekat ni, kalau saya besarkan sikit ni. Okay, so untuk stress, first type kita panggil dia sebagai tensile stress, second type kita panggil dia sebagai compressive stress. Yang membezakan dia orang ni adalah direction of the force that acting on our body. Okay, macam tadi stress kan ada F over A. So yang membezakan dia orang ni adalah direction of force kat sini lah. Okay, so contoh untuk tensile, dia adalah force bila kita stretch one object. Maksudnya kita tarik objek tu keluar. So maksudnya objek tu akan melebar lah. Okay, so bila kita kenakan tensile stress ni maksudnya kita stretch an object. Okay, tapi kalau compressive stress, nama pun compress. Okay, so we compress an object. So you can have a look at the direction of force here. Okay, so untuk tensile, value stress awak adalah positif. Okay, untuk compressive, value stress awak adalah negatif. So contoh kalau dalam pengiraan you dapati bahawa value stress you adalah positif, so maksudnya dia adalah tensile stress. Okay, kalau value stress you adalah negatif, so maksudnya dia adalah compressive stress. Okay, so from this equation kita boleh derive dia punya unit. Unit dia adalah Newton kan, and then bawah M. So jadilah Newton per meter square. Okay, itu untuk stress punya unit lah. Yang ini, ataupun you boleh label dia sebagai Pascal, ataupun you boleh label dia sebagai kg per meter per second square. And stress is a scalar quantity. Okay, walaupun dia ada force dalam dia, tapi dia adalah scalar quantity. Okay. Alright, so lepas tu untuk strain pula, unit dia adalah dimensionless. Sebab apa? Sebab elongation, kita nak measure elongation, biasanya kita akan measure lah berapa meter, berapa sentimeter elongation tersebut. Okay, so contoh dalam meter, so length pun dalam meter. So bila meter dengan meter dia akan jadi satu. So macam kita dah belajar chapter 1, kalau dimension kita 1 ataupun any numbers, saya cakap dia adalah dimensionless.
Okay, so bila dia dimensionless maksudnya dia tak ada unit lah. Alright. So strain adalah dimensionless and then dia adalah scalar quantity juga. So stress dengan strain adalah scalar quantity. Okay. And then lepas tu kita jumpa pula this graph. Okay, graph stress against strain. Okay, so this graph basically going to tell you what is actually happen for a material, okay, bila you kenakan stress dekat dia. Okay, contoh dalam eksperimen kita ni, kita ada satu rod yang warna putih rod dia, and then rod tersebut kita tarik dia ke atas dan ke bawah dengan menggunakan mesin lah, sebab rod tersebut adalah is made up of a metal. Metal tu sangat kuat kan, kita tak boleh guna tangan, tapi susah nak patah. So kita gunakan mesin untuk kita kenakan certain numbers of force supaya kita boleh kaji behavior dia ni dekat force yang ini berapa, dekat force yang ini berapa, dekat force yang ini berapa. Okay. So contoh, kalau you ambil contohlah in future you ambil degree in mechanical engineering, so ini adalah antara eksperimen pertama yang awak akan buat. Simple je eksperimen dia. Okay, you just set the numbers of force on your machine. So number of force tu dia akan meningkatkan stress awak nanti lah. Okay, sebab dalam stress tadi kan kita ada F over A. So as the number of force increase, so what happen to your material? So nanti daripada situ you boleh study dia punya behavior. Okay, so contoh at certain force metal you tu tak berubah bentuk. Maksudnya bila you dah tarik pun dia tak patah, dia tak panjang, dia mampu retain back to its original length. Okay, itu kita labelkan dia sebagai elastic deformation punya region ataupun elastic deformation punya kawasan lah yang ini. Okay, so maksudnya dekat point B dengan point A ni maksudnya dia mampu lari kembali ke point asal dia. Okay, so basically pattern dia A to B ni biasanya dia adalah macam straight line lah, macam linear line. Okay, so beyond that point, okay, apa yang terjadi bila awak kenakan force yang semakin meninggi, apa yang jadi adalah point C. Bila awak punya material tu, molekul-molekul dalam tu start untuk lari alignment dia. Okay, so bila dia lari alignment dia, maksudnya bentuk awak tadi tu dah tak mampu untuk kembali ke bentuk asal dia. Okay, so maksudnya mungkin dia ada a little stretch, a permanent stretch. Okay, maksudnya dia panjang dan dia tak mampu untuk patah balik dekat original length. Dia manjang je. Okay, so itu antara situation berlakunya point C. So bila awak nampak objek awak yang awak dah kaji tu, kejadian dia macam tu, maksudnya dia terpanjang sikit. Okay, dia ada a certain lengthen. Okay, so maksudnya you can declare that point of force here sebagai yield point. And then after that you continue to increase your force, and then after one point you perasan objek awak tu membentuk necking macam ni. Okay, so bila dia ada necking macam ni, maksudnya you dah masuk ke dalam point breaking point. Okay, point D tu lah. Okay, breaking stress point. And then after that bila objek awak tersebut patah, okay, so maksudnya you are at breaking point ataupun fracture point. Okay, maksudnya dia dah patah terus. Okay, so itu yang dimaksudkan kat sini lah. Okay, so mula-mula dia akan start dengan perubahan dari segi dia punya molecule alignment dia lari, and then after that dia form necking, and then after that baru dia patah. Okay, so that is what happen. So you need to know juga yang dah di hadapan ni, maksudnya bila objek awak tu mampu untuk kembali ke length asal dia, maksudnya dia still berada dalam keadaan elastic deformation. Maksudnya it behave elastically. But once you increase the amount of force and then your object tu dah tak mampu kembali ke bentuk asal dia, maksudnya objek awak tu dah masuk kepada plastic deformation punya situation. Okay, plastic deformation maksudnya dia tak mampu dah nak patah balik ke bentuk asal dia. Okay, so macam itulah dia. Okay, lepas tu awak nampak pula elastic deformation, plastic deformation punya differences. Okay, and then you need to know what is the differences between ductile dan juga brittle. Macam saya cakap, brittle ni adalah objek yang rapuh, maksudnya objek yang lemah. Okay, ductile ni objek yang kuat, strong. Okay, biasanya dia adalah besi, jenis-jenis besi lah, metal. Okay, brittle ni contoh macam glass, bond, carbon, apa-apalah kayu ke, okay, dia brittle, dia mudah patah terus. Okay, so objek-objek yang brittle, okay, dia hanya mampu tadi kan kita ada dua region kan, satu kat sini elastic region, elastic deformation punya region sampai sini. Okay, lepas tu after that kita ada plastic deformation punya region. Okay, untuk brittle dia hanya mampu sampai takat ni je. Okay, lepas tu dia terus patah. Okay, so maksudnya force yang dia mampu tanggung hanyalah dekat sini saja. Okay, contohnya kat sini 10. Okay, tapi untuk untuk ductile, dia mampu masuk lebih daripada kawasan ED, dia mampu masuk sampai sini. Okay, so maksudnya the force that
ductile material ni mampu tanggung adalah sampai ke atas ni lah, sampai sini. Okay, sebab tu dia boleh, contoh ni 20. Okay, so sebab tu dia boleh masuk sampai sini. Okay, itu yang dia maksudkan kat situ lah. Alright. So kalau objek awak tu dia tak mampu untuk berubah bentuk dan dia terus patah, so maksudnya dia adalah brittle. Tapi kalau dia dah berubah bentuk pun tapi dia tak patah lagi, maksudnya dia adalah ductile. Okay, that are the differences between ductile dan juga brittle. Lepas tu you ada jumpa yang modulus. Yang modulus formula dia yang ini. Sekejap siapa tu lambat. Okay, siapa tadi nak masuk? Tak ada. Okay, yang modulus formula dia adalah stress over strain. Okay, kalau stress tadi formula dia adalah F over A. Okay, bahagi dengan strain, elongation bahagi dengan original length. Okay, so bila you rearrange that equation, dia akan jadi equation macam ni lah. Okay, FL naught bahagi dengan area over E. Okay, so that will be your yang modulus punya equation. Okay, sama ada nak guna yang ini boleh, nak guna yang ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, so untuk yang modulus, dia punya formula, dia punya unit adalah sama macam stress. Sebab apa? Sebab tadi information dia punya equation kan stress over strain. Strain tadi dimensionless, tak ada unit. So maksudnya we can straight away ambil unit stress. Okay, so maksudnya yang modulus ada unit yang sama dengan stress. Okay, iaitu Pascal ataupun Newton per meter square ataupun kg per meter per second. Alright. So ingat yang modulus is a scalar quantity. Okay, yang modulus ni adalah kebolehan, okay, ataupun the ability, yang modulus ni is the ability of an object to resist in deformation. Okay, macam saya cakap itu, deformation adalah berubah bentuk due to the force acting on an object. Okay, so maksudnya kalau objek yang ada yang modulus yang tinggi, maksudnya dia mampu resist deformation. Maksudnya dia kuat lah, okay, sebab dia mampu untuk tidak berubah bentuk walaupun ada force yang tinggi acting on it. Okay, so basically the higher the yang modulus, meaning that you punya objek adalah strong object. Okay, kalau yang modulus dia rendah, okay, value yang modulus rendah maksudnya dia adalah weak object. Basically that is the conclusion that you can get from yang modulus. Okay, it's mentioned about the resistivity, the ability of an object to resist deformation. Okay, alright, so ni, let's check kat sini. Okay, Y is greater value means your material is not easy to stretch or compress. Maksudnya objek awak tu sangat kuat lah. Okay, dia maksudnya kita memerlukan a very large amount of force, so that after that baru kita boleh stretch or compress the object. Alright. Okay, itu yang dikaitkan dengan yang modulus. Okay, so inilah value-value dia. Okay, so maksudnya yang modulus paling tinggi adalah steel. So meaning that steel is a strong object. Okay, so yang modulus yang rendah kat sini kita tengok nylon. So nylon is a weak object. So you boleh tengok kat situ lah. Okay. Lepas tu kita ada force constant. Okay, dalam chapter 10 kita ada K juga. K kita adalah wave number kan. Okay, sekarang kita chapter 11. Kita ada K juga yang kita panggil dia sebagai force constant. So you kena tengok dalam formula sheet you, okay, you tahu tak nak differentiate equation diorang ni. Kalau tak tahu, maksudnya you kena tahu. Okay, ada satu sebelum ni kita dah belajar juga, okay, chapter 5, it's about spring constant. Okay, so tugas awak nanti, awak tengok dalam formula sheet yang saya dah pernah bagi awal-awal semester hari tu, awak tengok equation untuk K ni semua, dia ada cakap tak K ni untuk wave number, K ni untuk force constant, K ni untuk spring constant. So kalau dia tak ada, maksudnya you need to know how to differentiate the equation lah. Jangan tersalah guna K. Okay, so K untuk 11 dia adalah force constant. Okay, so this is the derivation, and then your punya value of K is equal to YA over L0. Okay, derivation dia hari tu saya dah cerita dekat kuliah. Okay, so maksudnya dekat sini you punya force constant will be depend on A, on yang modulus, on original length. So maksudnya there are 3 factors that can affect your value of K. Okay, iaitu yang modulus, cross sectional area dan juga original length. Kat sini types of material. Sebab apa? Sebab kita punya yang modulus will depend on types of material. Okay, ingat yang modulus akan depend on type of material. Sebab apa? Sebab tadi awak tengokkan jadual tu. Different material will have different value for yang modulus. Okay, so sebab tu dia gunakan types of material instead of nama yang modulus. Okay, so maksudnya 3 faktor lah yang boleh mempengaruhi awak punya K. So you can look back at your equation je. Okay, so lepas tu kita ada strain energy. Okay, strain energy adalah energy yang mana bila you ada satu objek
objek awak tu mula berubah bentuk. Okay, maksudnya bila you kenakan force pada objek tersebut dan objek tersebut berubah kepanjangan ke, berubah kelebaran ke dan sebagainya. Okay, so untuk situasi-situasi macam tu, okay, maksudnya objek awak tu sekarang dah ada strain energy. Okay, so maksudnya any objek yang ada perubahan dari segi bentuk lah, kepanjangan dan sebagainya, yang stretch ke apa, dia akan ada strain energy. Okay, so untuk kita kira strain energy adalah energy due to the lengthen of an object lah basically. Okay, so boleh guna adalah this is the first equation. Okay, half stress strain darab dengan volume. This is the first equation of strain energy. Okay, second equation yang kita boleh guna juga adalah yang ini. Okay, half Fe. Okay, F will be the force acting on the system. Contoh kalau sistem tersebut adalah wire, so maksudnya force kita adalah tension. Kalau sistem kita ada pemberat, so maksudnya force kita adalah dead weight. So force kita dah belajar kan, yang ada force weight, tension, friction, apa lagi, normal ataupun force external force. So antara 5 ni lah. Okay, so force ni boleh jadi macam-macam jenis force as long as dia adalah force. Okay, E will be the elongation lah. Okay, so maksudnya you ada dua equation of strain energy. So you can use both equations. It's all depend on the information that is provided from the question. Okay, kalau question ada value volume, gunalah equation yang ada volume. Kalau question ada value force, so you gunalah equation yang ada force. Okay, last kali soalan boleh juga minta awak, what is the strain energy per unit volume? Okay, nama pun strain energy per unit volume, maksudnya you kena divide you punya equation of strain dengan volume of the object ataupun of the material. Okay, so bahagilah contoh equation atas kan, yang ini you bahagi dengan V. So yang nak guna yang ni, you bahagi juga yang ni dengan V. Okay, tu je. Okay, so maksudnya equation of energy, strain energy ada dua. Dan last kali dia boleh juga tanya awak strain energy per unit volume. So you just divide the equation of energy tadi dengan volume. Okay, so tu dia punya revision je lah. Okay, apa yang awak dah belajar hari tu. So any question tak? Okay ke? Okay ke? Do I need to repeat any part? Okay. 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 So kita masuk dalam soalan lah eh. Okay. So first question. Okay. We have a sign of mass 1700 kg hangs from the end of a vertical steel girder with a cross-sectional area of 0.012 meters square. So the Young modulus for steel is equal to 20 times 10 to the 10 Pascal. Okay. So sekarang ni soalan minta awak kira stress, minta kira strain, minta kira how much is it lengthened, meaning that it want to know about the elongation. Okay, so stress macam tu, strain macam ni. Okay, so apa yang kita ada sekarang, kita ada Young modulus. Okay, and then kita ada area. So this is area, so this is your Young modulus. Okay, so sekarang ni situation dia adalah you ada satu steel girder, okay, yang hang sign. So meaning that you imagine you ada satu signboard, okay, yang digantung oleh pada satu girder, steel girder. Okay, macam ni lah situation dia. Okay, so sekarang soalan minta kita cari stress. Okay, untuk stress, equation yang kita ada adalah F over A. Okay, sekarang ni cross sectional area, dia kata minta di sini a stress within the girder. So maksudnya area kita sekarang ni perlulah area ataupun cross sectional area of the girder. Okay, cross sectional area of the girder kita dah ada. Okay, so maksudnya tak ada masalah. Masalah kita sekarang ni adalah force. Okay, force kita tak ada. Alright, so macam mana kita nak study pasal force? So kita kena draw free body diagram of this system. Okay, so apa yang ada dekat sini adalah free body diagram dia. First, we have tension ke atas iaitu girder tersebut. Okay, and then so kita tulislah tension ke atas, and then after that kita ada weight of the sign just now. Okay, so T kat sini salah pula. Okay, T ke atas, bawah tu girder kita lah, body tu adalah kita punya girder. Okay, so sekarang ni objek kita adalah dalam keadaan stable. Okay, maksudnya total force acting on the system adalah zero. Ingat tak, kita kan ada dua law of force kan? 3 law sebenarnya, tapi yang biasa kita guna sama ada summation of F is equal to 0 ataupun summation of F is equal to MA. Okay, so sekarang sistem kita ni tidak bergerak sebab dia tak cakap pun sistem awak ni ada swing ke dan sebagainya. So we assume our system in an equilibrium position. Okay, so meaning that
the total force acting on our system, okay, will be equal to 0. Okay, so sekarang ni force yang kita nak cari dekat sini adalah force yang dirasakan oleh gedar tersebut. Okay, gedar tu adalah tension. Okay, so tension apa? Maksudnya kita kena carilah seberapa berat tension tu. Okay, seberapa Newton tension tersebut. Okay, so maksudnya daripada summation of F is equal to 0, based on our free body diagram, we can construct an equation. Okay, so T minus weight. Sebab apa? Sebab kita dalam zero equilibrium position. So maksudnya force yang atas minus force yang bawah. Okay, so bila kita rearrange, so kita akan dapat bahawa value tension kita adalah bersamaan dengan weight. So weight bersamaan dengan mass darab dengan gravity. So mass of the sign just now is 1700. Okay, and then we just darab dengan 9.81. So cuba kira tension awak sekarang berapa? Dapat berapa? 16677. Berapa? 16677. Okay, thank you very much. Newton. Okay, so maksudnya that is our force. Maksudnya force yang ada dekat kedai tu lah tension kan. So tension kita sama dengan berapa? Itulah force yang kita nak kat sini. Okay, so dah dapat force, tak ada masalah lah untuk kita cari kita punya stress. Okay, so, F over A kan tadi. Okay, so masukkan saja value F kita 16677 bahagi dengan area. Area kita dah diberi kat atas tu 0.012. Cuba kira dapat berapa? Sama tak dengan 1.39 darab 10 kuasa 6 Newton per meter square. Okey tak? Sama ke? Betul. Sama. Okey. Di environment saya agak bising. So kalau tak dengar saya, let me know Okay. Alright. B. Okay, so sekarang kita nak cari pula strain of the girder. Strain formula dia adalah ada dua. Satu elongation. Strain is equal to E over L naught. Okay. Tapi sekarang ni kita nak cari elongation. Kita tak tahu dia punya L naught. L naught kita tahu tak? L naught. L naught ada. Okay. Kita tak tahu lagi L naught untuk B. Okay. So maksudnya kita kena cari equation lain. Okay. So sekarang ni dekat equation mana lagi yang orang rasa yang ada strain selain daripada equation asal dia ni? Kita ada yang modulus. Ingat tak equation yang modulus apa? Strain over stress over strain. Yes, excellent. Stress over strain. Okay. So sekarang tak ada masalah lah kan untuk kita cari strain. Okay. Strain is equal to stress bahagi dengan Young modulus. Okay. So strain tadi just now kita dah dapat 1.39 times 10 to the power of 6. Okay. And then our Young modulus is 20 times 10 to the power of 10. Cuba kira strain berapa? Is it 6.95 times 10 to the power of negative 6? Yes. Okay, good. Okay, apa unit strain? Unit strain apa? No unit. Yes, it's dimensionless, right? Okay, so 6.95 times 10 to the power of negative 6. Okay. Right, so question C. Okay, if the girder is 9.5 meter long, okay, how much is it lengthened? Okay, so maksudnya sekarang ni adalah original length of our girder. Okay, so masa question B, awak tak boleh ambil 95 ni tau sebab tak sampai lagi. Okay, question C baru boleh ambil 9.5 ni. So barulah kita buat yang question C. Kita dah ada value strain. Okay, strain is equal to elongation bagi dengan L naught. So elongation kita nak cari, okay. So maksudnya elongation is equal to strain darab dengan original length. Okay, so darab 6.95 darab 10 kuasa negatif 6 darab original length dia bagi 9.5. Berapakah?
Dapat apa? Is it 6.6 times 10 to the power of negative 5? Yes. Okay, good. Okay, elongation maksudnya elongation. So, maksudnya dalam meter sajalah. Okay. Okay, so kalau dia dalam cm maksudnya you kena tukar semua dalam cm. Okay, tapi dia bagi 9.5 tadi dalam meter kan. So, maksudnya jawapan kita pun dalam meter lah. Okay. Alright, untuk question 2. Okay, you have a 15 cm long tendon was found to stretch by 3.7 millimeter by a force of 13.4 Newton. The tendon was approximately round with an average diameter 8.5 millimeter. Okay, calculate the Young modulus of the tendon. Okay, so sekarang kita ada tendon. So this is the original length of the tendon lah, 15 cm. And then after that, after a certain force that acting on the tendon, your tendon stretched by this amount of value. Okay, the forces that acting on the tendon is 13.4. So, sekarang ni dia bagi kita diameter of the tendon. Dia nak minta kita kira Young modulus. Young modulus formula dia ada satu je, stress over strain. Okay, bila kita kembangkan dia akan jadi FL0 bahagi dengan AE. Okay, maksudnya ini you pecahkan kepada F over A. Yang ini you pecahkan kepada elongation bahagi dengan L0. So, dapatlah FL0 over AE. Okay, so F sekarang kita dah ada. Original length pun sekarang kita dah ada. Area kita boleh cari daripada area diameter. Okay, and then elongation kita boleh cari. Kita dah ada. Okay, so you rasa tendon ni apa? Tendon ni apa? Pernah dengar kan dalam biologi? Ke tak pernah lagi? Pernah tak? Benar. Pernah kan? Dia apa? Adakah dia tulang? Tulang awak boleh stretch ke? No. No, it's a kind of muscle. Tak silap saya tu tak? Saya dah lama dah tinggal Bayul. Kan? So maksudnya tendon ni adalah a muscle lah. Okay? Kalau tulang, impossible. Tulang awak tak boleh stretch. Kalau stretch dia patah. Okay? Tulang kita rapuh. Dia tak boleh stretch. Okay? So maksudnya tendon ni adalah muscle. Okay? So muscle tu bentuk dia adalah around, approximately round. Maksudnya dia, imagine yang awak punya tendon tu bentuk dia adalah round, bulat. Okay? Maksudnya the cross sectional area dia bulat lah. Okay? Circle. So with the average diameter of 8.5. So macam mana kita nak kira area untuk circle ataupun untuk bentuk round? Okay, area dia berapa? Pi apa? Pi r square. Yes, excellent, pi r square. Okay, so pi kita ada diameter instead of radius. So maksudnya 8.5 darab 10 kuasa negatif 3 divided by 2, okay, square. Cuba kira area berapa? Apa dah dapat area boleh bagi tahu saya. Berapa area? .67 kali 10 kuasa negatif 5. Okay, good, betul. Okay, 5.67 times 10 to the power of negative 5 meter square. Okay, sebab apa? Sebab kita dah tukar tadi diameter kita kepada meter kan? Okay, meter square. So, tak ada masalah lah untuk cari kita punya yang modulus. Okay, force sama dengan 13.4. Okay, original length is 15 cm. So, you need to convert it into meter. And then divided by the cross-sectional area just now is 5.67 10 to the power of negative 5. And then the elongation is 3.7 times 10 to the power of negative 3. Cuba kira berapakah yang modulus awak? Berapa yang modulus?
9.57 times 10 to the power of 6. Okay, good. Thank you very much. Okay, 9.57 times 10 to the power of 6 Pascal. Okay, ataupun you nak guna unit lain unit lain pun macam Newton per meter yang tadi tak silap. Okay, Newton per meter square ataupun apa-apalah. Okay, dia ada 3 unit. Unit dia sama dengan stress. Okay, ingat tu. Okay, so nak senang Pascal lah. Okay, sebab unit yang modulus sama dengan stress. Okay, stress ada 3 unit. So you pilih lah mana-mana pun. Yang paling mudah Pascal, yang kedua mudah Newton per meter square. Yang ketiga yang susah sikit tu kg per meter per second square tak silap saya. Okay, tengok nanti, tengok balik. Okay, so mana-mana boleh diguna. Alright, settle. Okay. So okay tak sebelum kita masuk question seterusnya ni? Okay ke semua? Okay, Miss. Okay, good. Okay, so question 3. So we have an object, okay, with a mass of 3 times 10 to the power of 3 kg is suspended from a steel cable with a length of 40 meter and the cross-sectional area of that cable is 1 times 10 to the power of negative 4. So this is your original length. So kalau you nak nampak, you label this is siap. Okay. So this is your original length. Okay, this is your cross-sectional area and this is the mass of the object. Okay, so determine the extension of the cable when the mass cable system at rest ataupun mass of the cable system is moving upward at a constant speed ataupun the mass of the cable system is moved upward at a constant acceleration. Lepas tu dia bagi kita yang modulus. Okay, so sekarang ni dia minta kita cari extension. Maksudnya we want to find elongation lah basically. Okay, so untuk ayat-ayat macam ni, awak pernah nampak tak? At rest, move upward at a constant speed, move upward at a constant acceleration. Awak pernah nampak dia dekat mana? Dekat mana rasanya? Chapter. Is it chapter force? Yes. Yes, chapter force kan? Okay, so maksudnya bila awak nampak je perkataan macam ni, maksudnya dia nak awak apply force, konsep force lah. Okay, antara konsep yang kita ada, summation of force is equal to 0 ataupun summation of force is equal to MA. Itu je. Ingat kalau nampak keyword-keyword ni maksudnya you cuba relatekan dengan this konsep lah force. Okay, so tadi dia minta kita kira extension kan. Okay, maksudnya kita kena cari E lah. Sekejap, saya tengok sekejap elongation, stress, strain, original line. Yes, object cross-sectional. Okay, so untuk kita kira extension E, dia ada dekat dua equation je, iaitu dekat strain is equal to elongation bahagi dengan original length ataupun dekat equation yang modulus. Okay, dalam yang modulus pun ada elongation, iaitu daripada yang modulus kan stress over strain kan. So equation dia akan jadi FL naught over AE. Okay, so maksudnya kedua-dua equation ni ada E lah basically. Okay, so untuk kalau kita nak guna equation yang pertama, kita ada masalah sebab kita tak tahu value strain dia berapa. Okay, original length ada. Ini kita tak ada. So kita pun tak ada elongation strain. So maksudnya kita boleh tengok pula dekat yang modulus. Okay, untuk yang modulus value kita ada. Force kita boleh cari daripada free body diagram. Original length pun kita ada, cross sectional area pun kita ada, elongation pun itu yang kita nak cari lah kan. Okay, so kita boleh usahakan yang inilah. Okay, yang second equation. Okay, so sekarang ni masalah kita kena draw free body diagram supaya kita tahu apakah value force that acting on our cable. Okay, situation kita sekarang ni macam tadi lebih kurang. Okay, you have an object that is suspended from a steel cable. So meaning you ada cable and then you ada weight kat bawah tu, object lah. Okay, so dari segi free body diagramnya kita ada free body diagram, satu tension ke atas, okay, satu tension ke bawah. Okay, sekarang ni dia minta kita study berkenaan dengan cable. So we need to find what is the force acting on our cable. So our cable is tension kan. So maksudnya kita kena cari value tension kita sama dengan berapa. Okay. So untuk sistem untuk question A, our system is at rest. So you rasa formula kita nak guna summation of F is equal to 0 ataupun summation of F is equal to MA. Kalau at 0. Summation of F, thank you.
okay, equal to 0. So total force acting on our system ada 2. T weight, okay, and then our system is at rest. So maksudnya tension minus weight is equal to 0. So our tension will be weight. Okay, so kira weight mg lah. Okay, mass of the object just now is 3 times 10 to the power of 3. Okay, and then darab dengan 9.81. Berapakah tension? Two point nine four times 10 to the power 10 to the power of 4. 4 Newton. Okay, so that is our tension. So dah dapat tension, tak ada masalah untuk kita cari elongation tadi. Okay, so tadi kita ada yang modulus kan, yang modulus is equal to FL naught over AE. Okay, kita nak cari elongation, so kita rearrange lah equation E tu. E is equal to FL naught over yang modulus bagi dengan A. Okay, so masukkan je value. So tension kita ada 2.94 darab 10 kuasa 4. Okay, and then kita ada original length just now is 40 meter. Okay, yang modulus daripada soalan tu dia bagi 2 darab 10 kuasa 11. Okay, and then cross sectional area pun dah diberi 1 times 10 to the power of 4. Negative 4, sorry. Negative 4. Okay, so cuba kira elongation berapa? Berapa? Anyone? 5.88 darab 10 kuasa negatif 2. Okay, good. 5.88 darab 10 kuasa negatif 2. Thank you very much. So in meter lah kan, sebab kita nak elongation. So that is your answers for A. Okay. So untuk case B pula. Okay, case B kita keadaan dia adalah move upward at a constant speed. So you rasa kita nak guna law yang mana? First ataupun second? Sama dengan kosong ke MA? Force kita. Rasanya? MA. MA. Is it? A adalah acceleration. Bila kita ada constant speed, acceleration kita berapa? Oh, 0. Zero. Okay. Constant speed maksudnya we have no change in term of velocity. Equation acceleration is equal to dv over dt. So when we have no change in term of velocity, kosong, maksudnya acceleration kita pun kosong. So maksudnya law yang kita kena guna adalah yang acceleration kosong sama dengan kosong lah. Okay. So B, so kita guna law yang kedua, yang kosong lagi. Okay. So bila kita punya summation of F is equal to 0, do we have any changes in term of our tension punya value? Ada berubah tak? Tak ada kan? No. Kita guna tension yang sama daripada question A. Okay. So maksudnya kita punya elongation pun adalah elongation yang sama. Okay, so tak payah buat calculation pun tak apa. Buat je ni. Okay. Mungkin boleh berayat lah since our tension is the same as the object at rest. So maksudnya elongation kita pun akan sama. Alright. Okay, so question B. Move upward at a constant acceleration of 3 meter per second square. Meaning that we have a certain acceleration value kan. So maksudnya kita ada acceleration. Okay, so bila kita ada acceleration, so force yang kita kena guna adalah force yang ada acceleration. Okay, so maksudnya summation of F is equal to MA. Tadi free body diagram kita, tension ke atas, weight ke bawah. Acceleration dia kata kat situ upward. Acceleration macam ni. So sekarang ni, situation kita with that direction of acceleration, force apa minus force apa? Weight minus tension ke tension minus weight? tension minus weight. Yes, excellent. Okay. Force yang sama direction dengan motion adalah positif. Okay. So, maksudnya tension minus weight is equal to MA. So our tension will be equal to MA plus MG. Okay. So nak factorizekan M tu pun boleh kat luar. Okay. M tadi dia ada 3 times 10 to the power of 3.
Okay. And then acceleration dia dah bagi tadi 3 meter per second square. Okay, tambah dengan gravity. 9.81. Berapa tension baru awak? Three point eight four times 10 to the power of 4. Okay, good. 3.84 times 10 to the power 4. Kan, Newton. Okay, that is our new tension. So when we have a new tension, meaning that we have a new elongation lah. Okay, so equation elongation tadi bila kita dah rearrange daripada atas tu, dia akan dapat FL0 over lambda pula. Y yang modulus A. Okay, force yang baru, so yang lain semua sama. Okay, masukkan berapakah? 4. Lepas tu original length kita ada 40. Okay, dan yang modulus kita ada 2 times 10 to the power 11. Lepas tu kita ada area 1 times 10 to the power negative 4. Berapakah our new elongation? Is it 7.6? 7.7 eh? 7.7 times 10 to the power of negative 2. Sama ke? Yes. Okay, good. Sama. Okay, good. Thank you very much. Okay. Alright. Okay, so that is my answers. Okay, so sama je kan dengan final answer yang dia beri. Sama je, dia gunakan. Okay, macam tu je. Okay, senang kan? So ingat untuk chapter ni dia ada kait juga dengan force awak. Okay, so kita tengok sistem awak tu ada pergerakan ke tak. Okay, kalau dia ada pergerakan, maksudnya dia adalah ME. Kalau dia in the stable situation, equilibrium situation, meaning that your summation of F will be equal to 0 lah. Okay. Alright, so any question? Okay ke? Boleh? Okay. Okay. Boleh. Okay, good. So saya bagi awak 10 minit. Okay, cuba buat soalan 4 dengan 5 minit. Nanti saya petik je siapa-siapa. Okay, 10 minit. So kalau tak tahu boleh tanya. Tanya terus. Soalan 4 tu mungkin senang. Soalan yang 5 tu kot. Tapi senang juga ni. Konsep yang sama je. Okay, cuba try.
Okay, boleh ke semua? Any problem? Masih menghitung. Okay. Itulah. Pening.
Okay, boleh tak? So, okay. Soalan A, siapa nak cuba? Anyone? Ada yang dapat jawapan tak? 37.34 ni. Dapat, Miss. Dapat? Okay, so you guna formula apa tu? Dia nak minta yang modulus. Okay, soalan dia, you have a wire has a mass of 10 gram and the length of the wire is 2.5 meter. A force of 10 Newton is applied to the wire and the wire extend by 2.3 millimeter. So, maksudnya this is your elongation, this is your force, and then this is the mass of the wires, and then this is the length of the wires. So you are given as well with density. Okay, density. Okay, so sekarang you kena cari yang modulus. So yang modulus formula dia stress over strain kan. Okay, so apa yang you perlu? FL0 over AE. Okay, F kita dah ada. Original length pun kita dah ada of the wire. Cross sectional area, sekejap. Area tak ada cross sectional area, area tak ada. Elongation dia ada. Okay, so sekarang kita nak cari yang modulus. Masalah kita sekarang dekat A. Macam mana kita nak cari A tu? Guna apa? Any idea? Density. Find the volume. Density. Find the volume. Excellent. Density lah kan. So density is equal to mass over volume. Okay, mass dah diberi. Okay, mass dia adalah 100. Okay, volume apa? Volume of a wire, kita nak guna volume apa? Volume of a cylinder lah kan? Yes. Cross sectional area darab dengan length of the wire. Okay, so maksudnya 100. Okay, cross sectional area tu kita nak cari. Length of the wire is 2.5. Okay. Okay, so kita density. Density is equal to 100 over A darab dengan 2.5. Okay, density pun kita dah ada kan value dia. So substitute terus. Okay, density value dia is 2.7 times 10 to the power of 3. So rearrange, so find your cross sectional area. Okay, berapa cross sectional area awak dapat? Afika kat tangan, kenapa? Cikgu, Yes. berapa mass? 10 gram. Yes. Thank you very much. Okay, good. 10 gram. So we need to change it into kg. Okay, so 10 times 10 to the power of negative 3. Okay, 10 times 10 to the power of negative 3. 10 times 10 to the power of negative 3. Okay, berapakah area awak? Dapat berapa? Cross sectional area yang awak dapat. Dah kira tu dapat berapa? 1.48 darab 10 pasal negatif 6. Okay, thank you very much. Okay, meter square. So that is your area. So bila dapat area tak ada masalah lah kan nak cari yang modulus. So FL0 over AE. So substitute all the values. Okay. So F dia dah bagi 100. Original length pun dia dah bagi 2.5. Okay, area awak dah dapat tadi 1.48 times 10 to the power of negative 6. And the elongation is 2.3 times 10 to the power of negative 3. Okay. Berapa yang modulus yang awak dapat sama kan dengan jawapan? Ke lain? sama. Okay, good. Alright, so 10 Pascal. Okay, so that is your yang modulus. And then soalan minta kita cari B, iaitu strain energy. So strain energy saya cakap ada dua equation, half Fe ataupun kita ada satu lagi equation half stress strain darab dengan volume. So you rasa equation yang mana yang mudah? Yang pertama tu dulu. Yes. Fe lah kan. Yang kedua tu kita kena cari stress lagi, kena cari strain lagi, kena cari volume. Memang semua ada tapi banyak kerja. Okay, 1/2 kita gunakan equation pertama. 1/2 darab force 100. Okay, darab dengan extension that kita dah bagi dah extension dia 2.3 darab 10 negatif 3. Okay. So berapa? U awak sama tak? 0.115. Sama. Okay, thank you very much. 1.5 joule. Okay, so that is your strain energy. Okay, ingat strain energy ni adalah energy bila satu-satu objek awak tu ada stretching, bila you kenakan force dekat dia. Okay, tapi syarat dia objek tersebut mampu balik ke shape asal lah. Maksudnya you stretch and then bila you release the force, objek awak tu mampu back to its original shape.
Tapi kalau you stretch, objek awak tu tak mampu balik ke original length, maksudnya itu bukan strain energy lah, itu dah tak dikira strain energy. Okay, strain energy as long as dia mampu, dia stretch and then dia mampu patah balik, itu yang kita define dia sebagai strain energy. The energy that we use to stretch the object and then the object can get back to its original shape, itu adalah strain energy. Okay. Alright, so settle yang tu. So soalan 5. A. Sekejap saya tengok soalan dia. You have an object of mass 0.5 kg and that object is hang on a vertical tungsten wire with a diameter of 0.22 millimeter and length of 1 meter. Hanging from the bottom of the P is a copper wire of a diameter of 0.5 and length 1.5 meter that supports an object Q of mass 0.35. Okay, so sekarang ni situation dia adalah awak ada satu tungsten wire, okay, and then you have object P hang on the tungsten wire, and then lepas tu kata hanging from the bottom of P is copper wire pula. So bawah P ni objek P, okay, bawah P tu ada lagi wire, tapi dia adalah, yang ini adalah tungsten wire, yang ini adalah copper wire, okay, and then bawah tu copper wire diameter that support an object Q. So maksudnya bawah tu ada object Q pula. So this is Q, okay. So this is our situation. So maksudnya you have two object, two wires, okay. So sketch the label the free body diagram of object P and object Q. So we need to treat object P dan Q tu kepada dua sistem yang berbeza lah, okay. So contoh kita object P dulu. Okay, so you rasa dekat object P ni ada force apa je acting on it? Yes, tension daripada atas kan, satu tension. Okay, tension due to the tungsten wire. And then lagi apa? Kita ada apa? Tension copper wire. Yes, good. Tension copper wire ke bawah. Lagi kita ada apa? Weight of P. Yes, excellent. Weight of P. Okay, so that is the free body diagram untuk P. Okay, senang je. Okay, so you lukis balik, tungsten ke atas. Okay, bawah kita ada weight of the object P. And then another one, kita dekat bawah lagi, kita ada tension due to the copper wire. Okay, so untuk ni objek P. Untuk objek Q, kita tengok apa yang bersentuhan dengan Q. Yang bersentuhan dengan Q hanyalah tension kan, tension daripada TC. Okay, dan kita ada weight of object Q. Itu je. Okay, so maksudnya kita ada object Q. Ke atas kita ada tension that is coming from the copper wire, and then we have the weight of the Q. Okay, settle. Itulah kita punya free body diagram, okay, untuk objek P dan juga objek Q. So lepas tu soalan minta kita buat, untuk kita cari tension on both wires. Okay, so sekarang ni situation kita bila kita nak cari force, maksudnya kita kena apply tension tu kan force kan, so maksudnya kita kena apply sama ada summation of F is equal to 0 ataupun summation of F is equal to MA. So you rasa sistem kita sekarang ni sistem yang ada motion ke sistem yang tak ada motion? Tiada motion. Yes, tiada motion. Okay, bila you nampak perkataan support ni, biasanya keadaan sistem kita adalah equilibrium. Okay, kita menyokong satu objek tu. Maksudnya bila kita sokong satu objek tu mesti dalam keadaan yang stable. Okay, so bila objek kita stable, so maksudnya total force acting on both system iaitu P and Q will be equal to 0 lah. Okay, so contoh kita buat summation of force at object P dulu is equal to 0. So force kita ada 3 kat objek P. Okay, so sekarang force apa minus force apa? Equation force kita rasanya T minus ke plus? Minus T2 minus weight P. Okay, good. Okay, TT minus TC minus lagi dengan weight P. Okay, so sama dengan 0. So kita nak cari tension kan, cubalah kita rearrange, cari TT tu berapa. TT is equal to TC plus dengan weight of P. Okay, tu equation pertama. Okay, so now we work on object Q pula. Okay, summation of forces that acting on object Q will be equal to 0. So Q kita ada dua jenis force je, iaitu TC minus WQ. Okay, so therefore our TC is equal to WQ. So ni boleh cari. Okay, WQ dia dah bagi kan, mg. Okay, so mass of Q just now is 0.35. And then the gravity is 9.81. So cuba kira TC berapa? 3
3.43. 3.43 Newton. Okay, good. Okay, 3.43 Newton. Okay, so bila dah dapat tu, kita substitute lah. TC is equal to 3.43 Newton to equation 1. Okay, so dapatlah TT awak nanti. Okay, TT is equal to 3.43 tambah weight P. Weight P pun dah ada, mg lah Weight P adalah mg. Mass of P 0.5, G 9.81. Okay, so TT sama dengan berapa? Dapat berapa? 8.34 Newton. Okay, good. Thank you. Okay, so that is your tension untuk copper wire and also tungsten wire. Alright, settle. So lepas tu dia minta kita pula Roman 2B, the total strain energy. Okay, so you rasa sistem kita sekarang ada 2 wire. So bila kita nak cari total strain energy, maksudnya kita kena tengok sistem kita tu ada 2 wire kan. So maksudnya kedua-dua wire tu dia attach dengan pemberat. So meaning that kedua-dua wire tu akan experience elongation. Okay, so meaning that in order to calculate our total energy ataupun total strain energy in the system, kita kena carilah strain energy that is coming from tungsten wire and also strain energy that is coming from copper wire. Okay, so equation dia 1/2 F elongation for tungsten, force pun for tungsten lah. Okay, and 1/2 force for copper, elongation for copper. Okay, so force untuk kedua-duanya kita dah ada, iaitu tension ni tadilah, dah dapat dah. Okay, masalah kita sekarang ni adalah elongation. Kita tak tahu elongation kita berapa. So rasa-rasanya macam mana kita nak cari elongation untuk T, macam mana kita nak cari elongation untuk C, supaya kita boleh kira dia punya strain energy. Any idea? Young modulus. Rasa-rasanya Why? guna apa? Yes, yang modulus. Okay, kita guna Y, yang modulus lah. Okay, so yang modulus, so saya contohkan atas ni, yang modulus untuk tungsten. Okay, equation dia adalah stress over strain kan, ataupun FL0 over AE. So kalau you kembangkan equation dia. So F kita dah ada, original length for tungsten pun kita dah ada, cross sectional area kita dah ada tak? Cross sectional area kita boleh cari sebab dia dah bagi diameter. So lepas tu kita boleh dah dapat E kan. So kita rearrange the equation. Okay, so E is equal to FL0 over A yang modulus. Okay, so cuba cari ET ni berapa. FT kita dah ada. FT tadi tension of the tungsten tadi kita dah ada. Bawah tu 8.34. 8.34 darab dengan original length for tungsten. We have 1 meter. Okay, cross sectional area kita kena cari, okay, pi r square, tapi dia bagi diameter, so maksudnya kita kena bagi 2. 0.5 letak tungsten 0.22 negatif 3 bahagi dengan 2 square and 2. Okay, lepas tu yang modulus tadi dia dah bagi yang modulus untuk tungsten 3.6 darab 10 kuasa 11. Berapa ET awak? Ada yang dah dapat tak ET? Chang Zuzuan dapat tak ET berapa? Ke belum? Belum. Okay, tak apa. darab 10 kuasa negatif 4 Newton. 2.18. Sekejap, saya kira sekejap. Oh, ET ET. 6.09 darab 6.09. 10 kuasa negatif 4. Okay, good. 6.09 darab 10 kuasa negatif 4 Newton. Newton pula, meter, sorry. Okay, so that your ET. Okay, lepas tu dah dapat ET, kita kena cari apa tadi, EC pula. Alamak, cantik pula. So awak cari EC, cuba cari EC dengan step yang sama.
Cuma value-value yang berbeza lah. F untuk copper, length untuk copper, area untuk copper, and then yang modulus untuk copper. Equation yang sama yang ini. Okay, equation yang sama yang ini. Cuma you tukarkan value-value dia lah kepada copper punya value. So tadi kau nak dah dapat dah EC kan? Sama dengan 2.18, betul tak? Betul. Okay, good. 2.18 negative. Okay. So this is your EC dengan menggunakan equation yang sama cuma value yang lain-lain. Okay. So bila dah dapat EC dengan ET tak ada masalah lah. Okay. Untuk kita cari kita punya value strain energy. So half F untuk T tadi 8.34. Okay, ET tadi kita dapat 6.09 times 10 to the power of negative 4. Okay, tambah dengan half FC force tension untuk copper tadi kita dapat 3.43. Okay, and then EC elongation untuk copper tadi berapa? 2.18. Okay, berapa total strain energy? Is it 2.91 times 10 to the power of negative 3 joule? Yang Okay, betul. Okay, good. Okay, so that is the answer. So ingat kalau dia tanya total strain energy, so you tengok dalam sistem awak tu ada berapa objek yang berubah kepanjangan dia, yang maksudnya yang experience strain. Maksudnya there is a change in term of lengthen dia lah. Okay, dia ada kepanjangan sikit ke apa ke. Okay, so kalau objek tersebut ada, maksudnya you kena kira total objek tersebut punya strain energy, barulah you dapat total strain energy of the system. Okay, any question tak? Okay ke? Okay, so ada question? tak Alright. Tak ada. Okay, good. Okay, so kalau tak ada maksudnya kita dah habis lah chapter 11 ni. Okay. So chapter 11 dah habis. Alright. So sekarang ni saya bagi masa 5 minit lah untuk rehat jap. Okay, lepas tu saya akan masuk sikit kuliah chapter 12. And then kita cuba try buat question kalau sempat. Okay. Rehat 5 minit dulu. Okay, so boleh prepare nota chapter 12. Okay. Dengan tutorial chapter 12.
Okay, dah kembali ke? Dah cikgu. Okay. Alright, sikit je lagi ya. Oh, taklah sikit lagi, banyak sikit. Okay, saya cuba terangkan chapter 12 sebab tak masuk lagi kan dalam kuliah. Okay, so for chapter 12, okay, just now we have chapter 11. Okay, chapter 11 is about material of how material behave bila dia kena stress, bila dia kena force, okay. So itu untuk material sajalah, okay. So chapter 12, okay, going to be a very new chapter, okay. Okay. So it's about heat conduction and thermal expansion. Okay, heat conduction ni saya rasa awak pernah dengar dekat SPM, saya rasa conductivity of heat. Okay, maksudnya kebolehan ataupun keupayaan satu-satu objek tu untuk dia transfer ataupun untuk dia salurkan haba. Okay, itu adalah heat conductivity lah ataupun heat conduction. Okay, the ability of an object to conduct heat. Okay, sebelum ni mungkin nak dengar konduktor untuk elektrik. Okay, sesama je sifat dia. Okay, kalau konduktor elektrik, kebolehan dia untuk salurkan tenaga elektrik lah. Tapi kalau heat conduction, maksudnya kebolehan dia untuk transfer haba. Okay. So lepas tu dalam chapter ni juga kita ada heat conduction and then kita ada thermal expansion. Okay. Thermal expansion ni adalah hasil daripada kita panaskan satu-satu objek. Okay. Contoh kalau kita panaskan satu objek kan, dia akan ada pengembangan objek tersebut. Objek tersebut akan experience expansion. So that is what we call thermal expansion. Okay. Awak dengar suara saya tak? Dengar cikgu. Saya dengar cik lecture lain sebab saya ni ada lain. Sebab saya dekat lecture lain pun ada mengajar juga ni. Okay. So heat conduction. Okay. First kali we need to know what is heat. Okay. Heat, simbol dia adalah Q. Okay. Ingat simbol heat adalah Q. And then it is defined as the energy that is transferred from one body to another body due to the differences in terms of temperature. Okay, so itu adalah heat. Heat adalah sebuah tenaga. Okay, heat is a form of energy lah basically. Okay, so maksudnya unit untuk heat adalah joule because it's a form of energy, tenaga haba. Okay, dia akan berlaku, okay, energy tu of heat akan transfer daripada satu body ke satu body yang lain as long as there is a difference in term of temperature. Contoh you ada dua orang, seorang suhu badan kawan you 38.5, kawan lagi satu 37.5. Okay, tinggi, demam dua-dua. Okay, so as long as dia ada difference in term of temperature, there will be heat flow sama ada daripada awak ke kawan awak ataupun daripada kawan awak ke awak. Okay, so macam mana kita nak tentukan direction of heat flow tu adalah yang ini. Okay, the heat is always transferred from a region of higher temperature to a region of lower temperature. Okay, until thermal equilibrium is achieved. So contoh you ada dua objek, dua kotak. Okay, satu kotak dia punya temperature adalah mungkin 30 degree. Okay, satu lagi mungkin temperature dia adalah 10 degree. Okay, so the direction of heat dia kata kat situ is always flow from region yang ada higher temperature to a lower temperature. Okay, so maksudnya heat tu akan transfer daripada sini ke sini lah. Okay, that is the direction of heat transfer. Okay, maksudnya daripada higher temperature to lower temperature. Okay, so you kena tahu direction of heat ni, dia adalah satu konsep yang penting. So maksudnya heat is always transfer, okay, always transfer sampailah dia dua-dua situation ataupun dua-dua objek tu ada satu temperature yang sama iaitu thermal equilibrium. Okay, so contoh dua-dua dah jadi 20 degree ke 20 degree. Macam tu lah. Okay, so selagi dia dua-dua ni tak sama, selagi itulah akan ada heat transfer. Okay, heat transfer. Okay. Okay, so macam itulah. Okay, so as long as there is a difference in term of temperature, selagi itulah akan ada heat transfer. So sampailah dua-dua region tu achieve thermal equilibrium. So bila thermal equilibrium dah capai, maksudnya dua-dua region dah ada temperature yang sama, there will be no longer heat transfer. Okay, maksudnya heat dah tak gerak mana-mana dah. Okay, dah sebab dia dua-dua dah dapat yang sama. Okay, dah sama rata, dah tak gerak lah heat tu. Okay, so that is what happened. Okay, so you need to know the heat direction flow tu ke mana. Okay, ingat this transfer flow daripada temperature yang tinggi ke temperature yang lebih rendah lah. Okay, so heat is a scalar quantity and the unit will be joule. Okay, so itu adalah heat. Okay,
So under thermal conduction, okay, kita akan study dengan dua benda. Okay, thermal conduction definition dia adalah the process whereby the heat is transferred through a solid from a region of high temperature to a region of lower temperature. Okay, macam sebelum ni mungkin awak dah pernah dengar convection ataupun lagi satu radiation. Pernah dengar tak tiga-tiga ni? Thermal conduction, convection, radiation. Pernah? Okay, good. Okay, conduction kan awak tahu kan, the heat is transferred through a solid. Okay, kalau convection biasanya dia through a liquid. Kalau radiation biasanya dia adalah through a vacuum. Okay, itu yang membezakan istilah-istilah ni lah. Okay, so conduction is the heat transfer through a solid from a region of higher temperature to a region of lower temperature. So in this situation of heat conduction, we're going to study about how the thermal conductivity happen in non-metal punya material. And then lagi satu, how thermal conductivity happen in metal punya material. Okay, as you know metal ni benda-benda yang macam besi semua tu lah. Okay, tak kisahlah besi apa, copper, aluminium, stainless steel, tungsten just now, cuprum, copper lah kan. Okay, non-metal ni antara contoh dia adalah glass, wood ataupun bone, carbon, non-metal lagi apa, ceramic dan sebagainya. Okay, so nama lain non-metal ni kita panggil dia insulator lah. Okay, so kita tengok dia kolom yang pertama dulu. Okay, kita tengok what happen in non-metal first. Okay, so untuk non-metal, bila you panaskan satu-satu objek tu, contoh kat sini dia bagi example a metal rod, a non-metal rod. Okay, AB tu non-metal rod. Okay, when this rod is heat at one end, maksudnya the heat dekat A ni, okay, apa yang berlaku at the hot end A, molekul akan receive energy. Maksudnya daripada tenaga api tu, molekul dekat bahagian ni, okay, maksudnya dalam ni ada molekul-molekul. Okay, dia akan receive tenaga daripada haba yang dipanaskan tadi lah. Okay, so bila dia ada tenaga, macam kita, bila kita ada tenaga lebih kita akan jadi aktif kan. So macam tu juga dengan molekul. Okay, bila dia dah receive tenaga, dia akan vibrate faster and faster. Maksudnya dia akan excited lah, dia akan lagi banyak energi kan, dia akan pergi mana-mana. Dia akan vibrate in a faster, it's a very rapid way. Okay, and then after that apa yang berlaku? There will be a collision happen between these hot molecule. Okay, so contoh dalam awak punya rod tadi tu, molekul-molekul dia macam ni. Okay, so bila dekat sini dipanaskan, okay, maksudnya api kat sini, so ni kat sini akan vibrate. Lepas tu dia vibrate, dia akan kacau kawan dia yang dekat sebelah. Dia akan kacau kat sini. Okay, dia akan vibrate kat sini pula. Lepas tu yang ni vibrate, lepas tu dia akan kacau dekat sini pula. Okay, so macam ni lah berlakunya heat transfer. Mula-mula heat akan diterima oleh satu molekul. Bila dia vibrate, dia terkacau kawan dia kat sebelah kan. Dia tersentuh ataupun dia collide with the neighboring particle. Okay, so maksudnya heat tu akan pass pula dekat kawan dia kat sini. And then dia akan passkan kat sini pula. And then dia akan pass kat sini. Sampailah the whole material here akan jadi panas dalam suhu yang sama. Mungkin mula-mula dekat sini saja yang panas, dekat sini sejuk. Okay, tapi bila lama-lama molekul-molekul ni dia akan vibrate, akan pass energy lagi sampai the whole material ataupun the whole rod achieve the same temperature. Maksudnya dia akan achieve thermal equilibrium tadi. Okay, so bila dah achieve thermal equilibrium dah tak adalah heat transfer lagi. Okay, so itu yang berlaku lah basically. Okay, so this transfer of energy will continue until whole end of the rod become hot. So maksudnya keseluruhan rod tersebut akan panas lah, barulah heat transfer tu akan stop. Maksudnya there will be no heat transfer anymore. Okay, bila kedua-dua part iaitu part A dan part B ada temperature yang sama, achieve temperature yang sama. Okay, so macam itulah heat to transfer. Maksudnya dia transfer daripada satu molekul ke molekul yang lain sampailah keseluruhan rod tersebut ada temperature yang sama panas. Okay, so lepas tu itu untuk non-metal. Maksudnya dia hanya ada molekul. Okay, dekat metal rod, apa yang ada dalam awak punya metal material ataupun dalam bahasa sains crystal lattice awak punya metal ataupun apa bahasa mudah dia. Contoh dia dalam metal kita ada molekul juga. Okay, molekul, kita ada molekul. Ni elemen dalam metal basically. Okay, dan dalam metal juga, for your information, kita ada lagi satu extra elemen, okay, yang kita panggil dia sebagai free electron. Okay, so contoh free electron tu saya lukis dengan warna turquoise tu. Okay, alright. So in the metal rod ataupun objek yang jenis dia adalah metal, besi, contoh cuprum, aluminium,
tungsten, stainless steel, whatever lah. Okay, yang awak dah pernah belajar. Okay, so there will be a lot of free electron available in the metal. Okay, so when one end of the metal rod is heated, macam situation yang macam ni juga. Okay, tapi sekarang kita ada extra element, iaitu kita ada free electron, banyak free electron. Okay, okay. So apa yang berlaku? That free electron, okay, will gain additional thermal energy due to the heating. Okay, so tadi yang terima heat tu hanyalah molekul saja. So sekarang contoh awak panaskan dekat sini, okay, panaskan dekat sini. Okay, molekul dia mungkin akan mula-mula terima heat. Okay, and then after that at the same time, that free electron pun akan receive energy juga daripada kepanasan tadilah. Okay, so as a result, they move faster than before and some of them collide with colder molecule at B. Okay, sekejap saya baca dulu. Okay, and this collision will cause a cold end of the metal rod to become hot. So the transfer of energy by free electron is found to be faster compared to the transfer of energy by the vibrating particle molecule in the lattice. So it is because electron is lighter and can move faster lah. So therefore conclusion dia, metal much faster conduct the heat compared to the insulator. So this is a very important conclusion. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya, kalau awak dah belajar chemistry kan, molekul kan kita ada bond kan yang hold the molecule, betul tak? There is a bond that hold your molecule, betul ke? Ke salah? Betul. Betul. Okay. Yes. Bond tersebut kita panggil apa? Covalent bond, is it? Covalent bond. Covalent bond. Ionic bond atau. Okay. Covalent bond kan molekul, kalau ionic yang ada charge kan. Itu seingat saya lah. Okay. So, apa yang berlaku kat sini, okay, dalam metal rod kita ada free electron dan juga at the same time kita pun ada molekul. Okay, tambahannya kita ada free electron. Tadi dalam non-metal kita hanya ada molekul. Okay, so apa yang berlaku, okay, dekat metal, due to the presence of the free electron ni nama pun free. Maksudnya dia tak ada bond yang hold dia. Dia can move freely anywhere. Tapi your molecule dia ada bond. So in order to break the bond, macam awak dah belajar, we need a certain amount of energy, betul tak? Barulah bond tersebut boleh pecah. Betul ke? Ke salah? Betul. Macam tu kan konsep dia. So maksudnya we need a certain amount of energy, barulah molekul-molekul tu boleh vibrate and dia akan melanggar. Okay, tapi berbeza dengan free electron. Free electron ni very easily to excited. Okay, so maksudnya the transfer ataupun the transformation of heat ataupun the conduction of heat tu akan dibantu oleh free electron ni tadi. Okay, so pergerakan free electron ni lagi pantas berbanding dengan molekul, sebab molekul tadi dia ada bond. Okay, free electron tak ada bond. So maksudnya dia boleh bergerak dengan lebih pantas lah. So bila dia boleh bergerak dengan lebih pantas, so maksudnya heat transfer throughout the material akan lebih pantas. Sekejap je semua material akan cepat panas. Okay, so itulah yang berlaku bila awak panaskan kayu dan bila awak panaskan a metal. So you akan dapati bahawa metal awak akan panas lebih cepat berbanding dengan kayu. Okay, sebab apa? Sebab dalam metal kita ada free electron. Okay, free electron tu sebab apa dia cepat panas? Okay, sebab dia can move easily because it lighter and it can move faster. So dia tend untuk collide ataupun tend untuk berlaga dengan molekul-molekul yang sejuk tu dengan lebih cepat. Okay, so bila dia berlaga dengan lebih cepat, maksudnya proses pemanasan pun akan berlaku dengan lebih pantas. Okay, so sebab tu metal cepat panas, non-metal lambat panas. Okay, because of the presence of free electron. Okay, boleh tak setakat ni konsep dia? Boleh cikgu. Yeah. Okay, good. So that is the story of metal and non-metal punya thermal conduction lah. Okay, so lepas tu kita akan jumpa rate of heat flow. Okay, apa rate of heat flow ni? Okay, dari segi simbol, okay, heat kita tahu formula dia adalah, simbol dia adalah, alamak, balik pula dia punya ni. Simbol dia adalah, tadi heat, simbol dia adalah, okay, simbol untuk heat kita ada Q kan tadi. Okay, bila ada perkataan rate, macam biasalah Q bahagi dengan T. That will be the rate of heat flow. Okay, so jadilah equation macam ni, dQ over dt. Okay, so contoh situation dia, you ada dua region. Okay, satu hot region, satu cooler region. Okay, so region tersebut is connected by a cylinder. Yang tengah tu, okay, macam cylinder tengah tu, okay, itu adalah uniform cylinder kat sini lah. Okay, so you rasa heat flow akan
terbang ataupun akan transfer daripada kanan ke kiri ke kanan? Direction of heat flow rasanya. Kiri ke kanan. Yes, excellent. Maksudnya heat flow akan terbang, akan flow daripada region yang panas ke region yang sejuk kan tadi. Dia cakap heat is always flow from part yang ada higher temperature to a lower temperature. So maksudnya direction of heat flow adalah this way. Okay, throughout the cylinder lah. Okay, dia akan pergi this way. Banyaklah heat flow kat sini. Alright. So that is the direction of heat flow. Okay. So macam mana kita nak kaji the rate of heat flow passing through that cylinder? So this is the equation, iaitu dq over dt is equal to negative Ka darab dengan dt over dx. Okay. So nampak tak kita ada lagi satu K. Tadi saya revise chapter 5 kita ada K. Maksudnya adalah strain constant. Tak silap saya lah chapter 5. Tengok balik. Strain constant. Lepas tu chapter 10 hari tu kita ada juga K, iaitu wave number. Okay. And then chapter 11 tadi kita ada K, iaitu force constant. Okay, now chapter 12. We have another K, iaitu K tu dipanggil sebagai thermal conductivity. So tugas awak lah sekarang ni untuk tengok equation diorang ni, pandai tak nak beza. Bila nak exam nanti pandai tak nak guna yang mana. Okay, so kena tahu beza dia. Okay, so dq over dt adalah rate of heat flow. A adalah cross-sectional area, dt over dx kita panggil dia sebagai temperature gradient. Okay, and then K adalah thermal conductivity. Okay, temperature gradient ni apa? Okay, temperature gradient adalah terhasil daripada satu kajian lah. Nanti kita akan tengok kalau kita simpan. Okay, lepas tu hasil dari kajian tersebut dia akan construct satu graf, iaitu graf T temperature against X. X ni adalah distance ataupun length. Dua-dua boleh, length boleh, distance boleh. Length apa? Length of your conductor lah. Okay, distance apa? Distance of how long your heat to travel. Daripada panas ke sejuk tu, seberapa jauh dia travel. Okay, so dua-dua boleh guna X tu. T macam biasalah temperature. Okay, so daripada sini, okay, nanti kita akan plot satu graf. Okay, mungkin graf dia macam ni. Okay, contohlah satu graf macam ni. Okay, so in order to find the gradient of the graph, macam kita dah belajar practical class lah kan. So gradient M is equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, so you rasa based on this graph, equation M kita jadi apa? Negative value. Equation gradient kita akan jadi T2 kan, minus T1 bahagi dengan X2 minus X1. Okay, so kalau you ringkaskan equation tersebut, dia akan jadi the change of temperature over the change of X ataupun distance. So itulah yang dimaksudkan dengan dt over dx. Sebab tu dipanggil temperature gradient. It's extract from this graph lah basically. Okay, the gradient of T versus X punya graph. So jadilah dt over dx. Okay, so itu yang dimaksudkan kat sini. So kalau soalan tanya awak, what is the temperature gradient? Maksudnya you kena cari ni lah, equation dt over dx. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan equation tersebut lah. So lepas tu, apa lagi? Okay, negative sign of the equation just now indicate that the heat is always flow in the direction of decreasing temperature. Okay, sebab apa tadi? Heat tu always flow daripada hot to cooler region kan. So maksudnya dari segi temperature dia berkurang. So negative sign tu maksudnya heat kita is always flow in the direction of decreasing temperature. Okay, the rate of heat flow adalah scalar quantity. So dq over dt tadi, okay, the rate of heat flow adalah scalar quantity. And then the SI unit adalah you boleh extract dari situ juga. Q tadi kita measure dia, Q apa? Unit dia apa tadi? Siapa ingat? Q unit dia apa? Q adalah haba. Yes, dia adalah tenaga. Q adalah tenaga haba. Okay, so maksudnya dia adalah joule. Okay, T adalah dq over dt adalah time kan. T adalah time per second. So maksudnya joules per second. Okay, itu adalah SI unit untuk dq over dt lah. Okay, ataupun kalau awak ingat bila energy, tenaga tadi energy kan, bahagi dengan times kita akan dapat power. Okay, so sebab tu ataupun unit kita boleh guna watt jugalah. Okay, so sebab apa? Sebab E ataupun tenaga haba tadi kita assume dia sebagai energy, and then time tu time lah. Okay, so the rate of energy is equal to power. So jadilah watt. Okay, so last kali, okay, kita ada thermal conductivity. Okay, so thermal conductivity ni apa? Thermal conductivity is defined as the rate of heat flow
perpendicular through a cross-sectional area per unit temperature gradient. Okay, so maksudnya you rearrange je tadi equation atas tu. Tadi kita ada dq over dt is equal to negative ka dt over dx. Okay, kita rearrange, cari k. K berapa? So bila kita rearrange, so dapatlah equation ini. Okay, so daripada sini kita boleh cari, definekan dia, iaitu K ataupun thermal conductivity is equal to the rate of heat flow, okay, passing through a cross-sectional area, okay, per unit temperature gradient. Senang je. Okay, kalau you pandai ayatkan equation ni, tak ada masalah untuk you ingat ni ya. Apa itu yang dimaksudkan dengan thermal conductivity. Okay. So thermal conductivity is proportional constant that depend on the material. So maksudnya value K awak akan dipengaruhi, akan dipengaruhi lah oleh the type of material. So maksudnya K value ni macam seolah-olah identity of a material. Contoh, certain material akan ada value K dia sendiri. Okay, contoh dalam table ni lah. Okay, untuk silver value dia adalah 427. Untuk copper value dia 385. Gold 314. Wood 0.08. Okay, itu value dia. So maksudnya it will depend on the type of your material. Okay, the substance with a good conductor will have a large thermal conductivity, whereas good insulator will have low thermal conductivity. Ini macam biasa lah kan. Good conductor adalah good thermal conductivity. Okay, whereas good insulator adalah low thermal conductivity sebab dia insulate. Maksudnya dia menghalang ataupun dia insulator lah. Maksudnya kalau contoh you belajar penebat elektrik pun, maksudnya benda tu tak boleh mengaruskan arus elektrik. So sama juga macam ni. Maksudnya good insulator maksudnya objek tersebut tidak mampu untuk menyalurkan haba dengan baik lah basically. Okay, so bila dia tak mampu menyalurkan haba dengan baik, kita panggil dia sebagai low thermal conductivity lah. Okay, alright. So apa lagi Okay, for your information juga, untuk material yang ada high value of K, dia adalah good conductor. Okay, because it can conduct conduct heat in a good way lah basically. Okay, so kalau dia ada low K ataupun low thermal conductivity, maksudnya dia adalah poor conductor. Maksudnya dia tak mampu untuk salurkan heat dengan baik. Okay, so saya nak awak tengok contoh saya ada dua material. So dalam material tu saya zoom in kan molekul dia. So ini material pertama, ini material kedua. Okay, bila you panaskan material-material ini, okay, dekat sini contoh you panaskan ada api kat hujung ni, yang ini pun ada api kat sini. Okay, panaskan dekat satu penjuru. So contoh, temperature yang berlaku dekat satu molekul ni mungkin temperature dia dari 30. Okay, lepas tu dia, macam tadi kan, dia aktif and then dia vibrate. Okay, dia berlanggar dengan kawan dia, dia pass energi dekat kawan dia. So temperature kawan dia sekarang adalah 28. Temperature dekat molekul seterusnya adalah 26. Temperature molekul yang keempat adalah 24. Okay, ini untuk objek A. Untuk objek B pun sama, dia panaskan dekat satu penjuru dan temperature dia pun sama initially. Tapi bila dia dah panaskan tu, dia pass haba tu dekat kawan dia sebanyak 29.5. Okay, lepas tu kawan sebelah dia dapat haba 29.1. Material molekul yang keempat ni dapat haba 29.0. Okay, ini adalah objek B. So you rasa di antara objek A dan objek B, material yang mana yang kita panggil dia sebagai good conductivity of heat? Rasanya? B. Excellent. Okay, sebab apa? Sebab awak tengok the differences of temperature here, dua kan? Maksudnya ada 2 degree Celsius ni akan release pergi environment. Maksudnya objek tersebut tak mampu untuk transfer haba dengan baik lah sebab ada heat yang terlepas ke udara. Okay, tapi untuk material B, nampak tak perbezaan dia hanyalah mungkin 0.5. Okay, maksudnya heat yang terbebas dekat udara tu hanyalah 0.5 saja. So maksudnya dia mampu untuk transferkan heat dengan sangat bagus dekat kawan dia. So maksudnya ini adalah good conductor. Bila dia good conductor, maksudnya dia akan ada high thermal conductivity. Okay, alright. So itu yang dimaksudkan dekat sini lah. Okay, the ability of an object to transfer heat tu yang kita panggil dia sebagai good conductivity. Okay, so based on that equation just now, okay, kita nak study rate of heat flow kan. Okay, kita ada equation dq over dt tadi is equal to negative ka dt over dx. Okay, so bila soalan tanya what is the factors that can affect you punya rate of heat flow?
So there are 3 factors that can affect your punya heat flow. So you can look back to your equation. First, we have K. Second factor is cross-sectional area. And the third factor will be your gradient, temperature gradient. Okay, so cross-sectional area and then temperature gradient and then last sekali type of material. Sebab apa dia cakap type of material? Sebab tadi kan K will be depend on the type of material. Okay, so different material will have different value of K. So dia tak cakap lah kat sini. Okay, factors yang akan mempengaruhi DQ over DT awak adalah apa tadi? K apa? Thermal conductivity tak. Okay, tapi you kena explain dia in a tersirat punya ni. Okay, thermal conductivity depend on apa? It depend on type of material. Okay, so there are 3 factors lah basically. So kalau tak ingat pun tak apa, you boleh tengok balik you punya equation. So fizik macam tu. Okay, you tengok apa faktor-faktor yang mempengaruhi ni. So you tengok equation dia ada apa. Okay, itulah faktor yang akan mempengaruhi dia lah basically. Okay. So okay, I rasa setakat tu je yang kita sempat. So any question tak setakat ni? Okay ke semua? Okay, cikgu. Okay, so dia banyak explanation sikit lah. Kurang calculation. Calculation ada tapi tak sempat nak masuk. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, I think that's all from me for today. Okay, so for tomorrow, saya rasa akan ada face to face tau. Okay, so nanti saya inform balik lah macam mana. Okay. Alright, so I think that's all from me for today. So thank you very much. So siapa yang face to face besok, bawa lah buku tutorial ke. Memang kena bawa lah tutorial dan sebagainya. Okay. So, nanti saya ni. Yes, Afika. Kalau esok tutorial face to face, bagaimana dengan pelajar yang ada kat rumah? Itu yang saya tengah fikirkan sekarang ni. Sebab saya tak ada device, iaitu saya tak ada kamera yang boleh zoom in kan whiteboard tu supaya awak nampak dengan jelas. So saya kena fikir jugalah kot. So tapi saya nak yang datang kelas besok still bawa, cubalah bawa telefon yang biasa awak guna online ni jugalah sebab saya risau. Contoh kalau tak nampak whiteboard, kita still kena online, tapi contoh saya akan explain konsep macam biasa and then saya akan go through yang face to face tu, saya akan pergi kat dia orang lah. Tapi yang online ni kita akan buat sama-sama terus. Macam itulah konsep dia. Sebab saya tak ada device lagi setakat ni. So kena fikir juga ni nak kena beli device apa untuk supaya boleh nampak kat rumah tu kan. Okay. So nantilah saya fikir. Okay. So I think that's all from me for today. So see you guys tomorrow insyaAllah. Okay. So thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Thank you, May. Thank you, Miss.